Okay, mga idols. Morning. Kumusta? Good morning. Okay. So, adlaw karon nga Huwebes. August 21 taron, no, mga idols, no. Tay pa big time surprise 3D combination para karong adlaw, no. Pa big time kumbi. So, sa gusto mo sabay, no. Subscribe, like, and share, no. Paki-subscribe, like, and share this video. So, tapusa ganira gyud ninyo, ha, mga idols. No, tapusa din niyo ang video kay natay hot number combination. So congrats sa ato gahapon 130 result. 2 PM 021 po dato ginungaga lang ang dos ug isa gitris lang. So congrats kay hot number nato to atong wala lang kun ihatag hot number combination sa gahapon kay isa ra gyud pero atong 19 one day lang. So hatag ta na hot number combination nato 310 ang cluster nato ana kay murag ang ulo ato 130. Okay mga idols, ha. So karon natay hot number combination sa inyo pakyasa, ha. Tapusa ganinyo reveal na nato ni paki-subscribe, like, and share. So gusto appeal diha, no, ma-member sa atong community dire sa YouTube channel, no. More na requirements i-watch ninyo, ibalik-balik yun ako, ha. Subscribe, like, and share. Okay, reveal natulaton sa natong uban, no, makasabay, no. Reveal na nato si number idols, no. So congrats, ha, sa naka-maintain sa 130 ato hot number combination nato, no. Ug tangi po ninyo natay baguron hot number combination para karong adlaw gini mga idols, no. Paki-subscribe subscribe, like, and share. Reveal 2 92 third number na lang ani, no. So tagnaan ninyo mga idols unsa ning third number ani, last number. So ato ra ning kumpletohon ato sa ipakita, ato ra to ibalik ro na kumpletohon nato to. Ipakita sa nato ang hot number combination natong bag-o. Dirito gikan ang 310, no, result gahapon sa 2 PM. Kauban na ning 320, 321, no. Itong 310 ibalik-balik na ko tug hatag kay maintain ta nato, no. Ing gawas na gid siya, no. Okay. Hot number combination, ubay-ubay gini mga idols. Pero naagyo koy bisbit ani para ninyo, no. Mo hot pick tani kay ubay-ubay man igod. Pero kanitanan hot number gid po ni mo man gihatag na dre ang double, eskalera, triple. Pero nagi koy hot pick ani. Bisbit na ko ni hot number combination nato di ko siyahan natong hot number mo nang gawas. 320, 321, 271, 214, 208, 112, 221, 000, 111. Okay mga idols. Na ako'y bisbit ani ninyo, no. Kini, oh. Igwapo ron paki-subscribe sa dano, paki-subscribe, like, and share. Kay ihatag na nato ato ang hot pick ani. No, hot pick. Okay, kining oh. 000, 111, no. Isa kay ninyo ni, no. Di bitaw ni marambol mga idols. 000, 111. O kunin 208, 321, o 271 karon, no. 321, 271, 208 o kani tanan mga idols magmahimo. Mayra man ni grambulon sa ginagmay lang basta kay hot number combination diri gikan tong 310. Congrats kay ato, no, sa nakataya ato. Dili kumpiyansahan gyud kining 000 nato o 111, no. No, 000, 111. Okay. So kamo na ibahala ani unsa inyong ipik ani, no. Kamo na lay bahala mga idols. Okay. Kumpletohon na nato ning cluster nato, no. Para karong adlaw. Okay, paki-subscribe, like, and share sa paki-subscribe, like, and share. Balik-balik ko sige kay mesig pangutana kung saan pag sabay kada adlaw. I-watch ang video. Comment niyo watch niyo daan mga idols. Di pwede dili mo watch niyo kung diretso mo, dili mo ma-notify. Okay, no. 9
9 to 1. 9 to 1 paki-target o rumble para sure ball no. Rambuli lang yun no para sure ball ta no mga idols. So all draw ni siya to ang kombinasyon ron, all draw. All draw lang ninyo palihog. 2 PM, 5 PM tama 9 PM ron no. Tayain ninyo mga idols ug mahimo. Alas 2, alas 5 o alas 9 para karong adlaw no. Okay. So 9 to 1 pakirambol sa gusto manotify sa sunod. Sa gusto makasabay sa ato ang pa-big time kombinasyon na po sunod no. Subscribe, like and share this video lang mga idols. So katong gusto ma-member sa ato ang community diri sa YouTube channel no. Aron mohatag ta exclusive sa ato ang community, mohatag tag VIP number no. O natay po sa atong community hinaut ko nga magpa-member na mo no. I-watch na yung video, subscribe, like and share, matik dayon makasulod na mo mga idol. See you next video. Thank you.